acuannya belum selesai tapi udah keburu. Ian, suaranya nggak ada apa? Nggak berbicara atau emang emang apa? Weh, Halo Tian, tes. ya Bisnis halo kenal? halo halo. Ya Hmm. itu Frau. Ini Gimana? berarti Enggak, tadi pakai putus. Tadi suaranya nggak ada sama sekali. Gimana? Jadi lima pertemuan tadinya mau sama Frau Hilya. Danach? tadinya tuh kan bukan gabung sih, maksudnya aku review Acuai sama Frau Hilya, terus habis itu Hmm. maunya itu habis sama Frau Hilya tuh sama Frau Verly, Mhm. tapi buat review Becuai, kok Becuai, Beain, Beain, TVB1, oke. ah gitu. Oke. Cuman ternyata apa Frau Hilya nggak bisa karena penuh gitu. Oke, Jadi oke. paling nggak tahu deh Hmm. nanti gimana. Iya, nggak apa-apa. Iya, Probably, eh, kan yang terdaftar kan mana? 5 pertemuan ya, Tian, ya, Ah, saat ini. Nah, Probably mau tanya aja, Tian terbantu nggak sama pakai yang apa materi ajar ini atau Tian maunya balik ke buku yang Netzwerkneu gitu? yang network. Balik buku Netzwerkneu aja, eh Menurut aku Netzwerkneu sih yang kalau Atzwei. untuk Fresh. sprayan sih kayaknya aku lebih enak ini ya, Frau. Frau Oke. ngajar kayak gini, Mhm. kayak Oke. gitu. Cuman di Cuma, satu sisi jadi mungkin kalau misalnya kalau pakai network itu kan kayak udah tertata ya. Mungkin mhm, ya, kalau menurut aku sih lebih tertata aja mhm. ngerasanya gitu. Cuman kalau lebih apa kalau sprayan kayaknya lebih enak ini sih, Frau. Oke. Karena kalau buku ini memang fokusnya kan Holland dan Sprechen. Kalau buku Netzwerkneu itu memang buku belajar, maksudnya buku belajar untuk tingkat A2 gitu, nggak spesifik untuk Holland dan Sprechen. Nah, kalau buku A2 yang Netzwerkneu itu memang buat materi belajar utama ya untuk tingkat A2. Nah, kalau ini ya ini kayak buku penunjang ya memang yang dibutuhkan untuk mengasah Hören sama Sprechen gitu. Nah, Oke, oke. kalau Tian sendiri jadi pribadinya eh, kan Frau Verly kemarin kalau sharing sama Bania kata Bania materi expression ya. Kalau untuk Hmm, Tian ya, nah maka Frau Verly cari bahan ajarnya. Oh kalau untuk expression coba pakai buku ini. Nah tapi balik oke, lagi ke Frau. Tian. Tian maunya Ah, apa balik lagi yang ke Network Noi atau ke buat materi expression eh, yang di sini aja? Maksudnya di materi ajar yang ini. kalau sprayan kayaknya ini dulu aja. Ini aja dulu ya. Berarti 5 pertemuan kita Heeh. pakai bahan ajar ini dulu ya. Oke, Frau. Sama Nanti paling ini, apa? Frau, nggak Apa tuh? apa-apa misalnya pelan-pelan. It's okay kalau misalnya yang penting tuh bukan cuma apa ya namanya, bukan cuma mudeng secara cepet, Hmm. tapi bisa kayak gimana ya? Bisa Mengungkapkannya gitu. Mengungkapkan iya kayak kata-katanya. gitu loh. Karena kadang tuh misal kayak tes itu mungkin bisa ya kayak misalnya oh ngerangkai-rangkai, tapi pas ketika kita ngomong itu tuh jadi langsung blank semua gitu loh, Frau. Jadi langsung blank semua ya. Mm-mm. Oke. Nah ini di sini kan expression, nah expression. Nah di sini kita mencoba apa namanya berbicaranya pelan-pelan ya, merangkai kata ya. Nah kalau ke orang, nah biasanya tergantung kalau misalnya percakapan kan kita kadang bingung nih orangnya ngomong apa ya, kitanya nggak tahu gitu Mm-mm. kan. Nah, itu itu yang pribadi harus ya kuasai ya wawasan dalam bahasa yaitu dengan penunjang banyak membaca. Jadi kita tahu nih ya dia ngeluarin ungkapan apa sih Oke, seperti Frau. itu. Nah, tips buat Tian ya, kalau Tian mau benar-benar seperti itu ya mau tahu nih jadi mau ngomongnya apa gitu ya misalkan ya takut biar nggak bingung nah Tian di buku A1 di buku A1 di buku A1 sesuainya ya maksudnya di buku Netzwerknonya ya ini Profesor disarankan ya
untuk melatih expression ini kelihatan ya. Contohnya nih di buku Ya. A1 ya. Tian belajar ya. Ini buat mengasah expressionnya yang kurs mana ya sebentar ya. Untuk ini di bagian ya. Nah, di bagian ininya nih Tian nih ya. Bagian yang Mhm. eh, di Kurzurlaub ya, Redemittel und Grammatik ya. Nah, belajarnya di apa sih yang di bagian Redemittelnya? Ya, Redemittel itu apa ini ya? Kayak misalkan sen ya, sen salam ya. Kalau salam tuh gimana sih ya? Halo, guten Tag, guten Morgen. Nah, ini nih yang Tian selalu latihkan ya. Cara memperkenalkan diri ya. Misalkan Where bist du? Wie heißt du? Ya, tanpa perlu tahu gramatiknya apa ya. Dikesampingkan dulu tuh ya. Ini gramatiknya gimana apa itu dipinggirkan dulu. Yang penting dia tahu cara cara mengatakannya. Kalau mau menanyakan nama tuh seperti ini ya. Cara salam tuh seperti ini ya. Cara nanya tempat tinggal seperti ini gitu. Ya, ini yang bagian Kurz und Klar Redemittelnya. Nah, nih ya. Kalau kalau Tian benar-benar mau mengasah untuk berbicara tuh seperti ini ya. Paham maksudnya Tian? Paham. Ya. Nah, ini nih. Roverly juga dulu waktu mau ke Jerman ya. Roverly udah nggak mikirin lagi gramatik. Roverly kejar tuh ya. Sering latihan lafalkan ini nih ya. eh, Mau tahu caranya nanya tempat tinggal tuh gimana? Oh, wants to ya. Jadi gramatiknya terpinggirkan biar apa sih? Biar ya untuk komunikasinya lancar dulu ya. Ini belakangnya ST itu nanti ya. Tapi ini loh kalau nyaratnya kalau berbicara untuk menanyakan tempat tinggal seperti ini ya. Kalau untuk say goodbye itu seperti ini ya tanpa taunya oh Auf Wiedersehen preposisi pakai ini. Nah, itu nanti gitu. Tapi sering dilafalkan nih, dilafalkan sendiri nih ya. Sering buat percakapan sendiri yang ngomong sendiri ya direkam ya apa udah ngomongnya udah bagus atau enggak. Nah, itu pakai ini. Gitu. Ini yang bagian kurz und klar ya, Redemittel. Nah, ini Redemittel tuh ya. Yang Redemittel ya. So, kalau yang gramatiknya itu beda cerita lagi nanti ya. Kalau yang benar-benar mau menguasai gramatik baru, nah tuh dia harus dipangkas. Tapi kalau kebutuhannya mau expressionnya biar lancar ya, nah itu nih ya, redemitalnya yang perlu diasah gitu. Kelar Tian ya, maksudnya ya, Wah, kelar ya, oke. Nanti jadi sambil belajar Tian juga sambil ini ya, yang di rumah ya, yang redemitalnya sering dilafalkan ya. Ya, nanti jadi bisa tahu, oh si orang ini nanti gak kaget lagi. Oh, kalau orang nanya ini tuh maksudnya ini kayak gitu. Ya, pelan-pelan. Nanya tadi kayak tadi Novel nanya kabar, oh nanya kabar ternyata bikin setir kayak gitu. Ya. Tanpa tahu tuh dir itu datif ya, terus be itu artinya bagaimana gitu ya. Keluar ya Tian ya, maksudnya ya. Paham ya? oke, tahu. Oh, oke sip. Kalau gitu Good, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Oke, kemarin kita sudah yang was maksud omokan ende ya. Nah, sekarang, eh, Ini grup eh, family ya. Entschuldigung, kenapa Tian? Bitte? Yang kemarin tuh ini kan? Yang kemarin kan sudah tuh yang was maksud omokan ende. Sekarang kan 3 pertemuan ya. Nah, ini di pertemuan ketiga di Ubung Dry boleh dibaca Tian eine, masuk Ubung Eine Dry große Familie. ya. Übung 3. Eine große Familie. Tian. Eine große Familie. Eine große Familie. Iya, richtig ya. Eine große Familie ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Boleh dibaca dulu. Tian Familie sudah tahu ya. So große Oke. Familie ya. Eine große Familie, keluarga besar ya. 3A boleh Tian hören Sie? 3a. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken mit den Worten aus dem
Schlu, Shoot, Shuttelkasten, Mhm. Ya, Punkt. Ergänzen Sie die Lücken mit den Wörtern aus dem Schüttelkasten. Coba. Titik. Shuttelkasten. Hmm. Normal Tian. Ergänzen Sie dari yang sini. Saya ergänzen. Di apa? Ulang. Diulang. Ha. Tadi soalnya Oh, intonasinya tuh koma. Kayak koma. Schüttelkasten. oh Terus kayak iya. koma. Oke. Eh ada Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken mit den Worten aus dem Schüttelkasten. Richtig ya. Gut ya. So, ini dia ya. Es gibt dann einige Wörter ya, bezieht sich bezieht sich auf Familie ya. Ada kata-kata terkait dengan keluarga ya, anggota keluarga Oh, ya. Di sini boleh dibaca ya, Schwägerinnen, Schwägerinnen, mhm, Tante, Tante, mhm, Großvater, Großvater, mhm, Nichten, Nichten, Geschwister, Geschwister, Schwester, richtig, Onkel, mhm, Großeltern, mhm, Schwager, Schwager, mhm, Cousinen, Cousinen, mhm, Stiefmutter, Stiefmutter, Neffe, Neven, Neffen, Bruder, iya, Schwiegereltern. Schwiegereltern ya, Neven, Bruder, Schwiegereltern ya, gut ya. Äh, Schwiegereltern, weißt du das? Weißt du das? Artinya kamu tahu? Schwiegereltern itu mertua. Iya, Riki, mertua ya, good ya. So, sekarang kita baca percakapannya dulu ya. Boleh buat apa namanya? Mencoba pelafalannya ya. Good. Boleh Tian yang Max, profil yang Hana ya. Sampai sini dulu Oke. sampai bawah. Good ya. Pung-pungnya langsung diisi atau gimana, Bro? Pumpungnya dibaca pumpung aja dulu. Nanti kan kita Oke, dengerin. Boleh ya. Oke, oke. good. Boleh. Du hast doch auf Isabel Hochzeit. Wie war's? Sehr schön. Weißt du eigentlich, dass Isabels Mutter in Brasilien aufgewachsen ist? Ihr Großvater hat dort 10 Jahre gearbeitet. Leben ihre Pung noch? Ja, sie waren auch auf dem Fest. Wirklich sehr interessante und sympathische Menschen. Die der Mutter lebt noch in Rio de Janeiro. Also Isabel? Ja, Tante und und auch Isabels Cousin, ja, und die beiden leben in Rio. Sie könnten leider nicht kommen. Der Flug, ja, für alle wäre zu teuer gewesen. Ja. Aber alle ihre waren da. Alle sechs zwischen 2 und 7 Jahre alt, 2 und 7 Jahre alt. Da war was los, aber sie sind alle sehr süß. Ja. Boleh weiter sedikit? Wie viele? Mhm. Wie viele Pung hat Isabel denn? Sie hat zwei und eine Schwester. Die Schwester ist noch nicht verheiratet, aber ihre Bruder. Die beiden wären natürlich auch da. Und wie sind Isabel Pung? Sie sind nett. Sind sie Sehr, nett? ja, sind sie nicht gut. Sehr, die Eltern von ihrem Mann Hans sind geschieden, also war auch noch Hans da. Er ist leider ein Einzelkind, deshalb bekommt Isabel keinen neuen und keine neue Schwägerin. Na, vielleicht auch gut so. Mhm. Es war schon ein großes und teuer, teures Mhm. Hochzeitfest, oder? Ya, Tian, oke ya, ini kan ada es war schon ein großes und teures Hochzeitsfest, oder? Nah, sudah tahu maknanya oder di belakang apa?
ya Atau kan gitu nggak sih? Rishti ya kan? Ya tadi bukan order atau gitu ya. Kalau order di belakang Rishti ya kan? Ya, quote ya. Oke, nah untuk yang sebentar ya di sini kita ngeliat beberapa kali ada Isabel sang ya. Nah ini ada S-nya Pemilikan, kepemilikan apa namanya ya? genitif. Posesif ya? Genitif, Genitif, sorry. Risti. Posesif juga benar sama kepemilikan, tapi kalau ini namanya kepemilikan dalam bentuk genitif ya, S penambahan S, would, ya. Nah, sedikit sama yang ini ya. Ini kita lihat Hans ada kutip, maksudnya apa sih? Sama aja, cuman Mm-mm. karena belakangnya S, jadi pakai petik S, X, apa namanya, yang kayak headset, SC itu Risti ya. pakainya kayak itu. Pakai petikut gitu ya. Jadi kalau nama belakangnya pakai S ya, nggak bisa tambahin S ya, seperti Isabel tambah S ya, tapi dia dipetik ya, ada petikannya. Good. So, kalau gitu kita dengerin ya, nanti kita bersama-sama ya, menjawab pertanyaan plus cara ya. Gimana sih ngomong kepemilikan ya? Oke. A. Übung 3. Eine große Familie. 3. Terdengar Tian? Ya, terdengar. Oke, good. Mah. A. Hanna war letzten Samstag auf einem Hochzeitsfest. Ihre beste Freundin Isabel hat geheiratet. Hanna hat die ganze Familie und Verwandtschaft von Isabel kennengelernt. Alle waren sehr nett. Am Montag im Büro erzählt sie Max von dem interessanten Wochenende. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken mit den Wörtern aus dem Schüttelkasten. Du warst doch auf Isabels Hochzeit. Wie war's? Sehr schön. Weißt du eigentlich, dass Isabels Mutter in Brasilien aufgewachsen ist? Ihr Großvater hat dort 10 Jahre gearbeitet. Leben Ihre Großeltern noch? Ja, sie waren auch auf dem Fest. Wirklich sehr interessante und sympathische Menschen. Die Schwester der Mutter lebt noch in Rio de Janeiro. Also Isabels Tante. Ja, Tante und Onkel und auch Isabels Cousin und die beiden Cousinen leben in Rio. Sie konnten leider nicht kommen. Der Flug für alle wäre zu teuer gewesen. Aber alle ihre Neffen und Nichten waren da. Alle 6 zwischen 2 und 7 Jahre alt. Da war was los. Aber sie sind alle sehr süß. Wie viele Geschwister hat Isabel denn? Sie hat 2 Brüder und eine Schwester. Die Schwester ist noch nicht verheiratet, aber ihre Brüder. Die beiden Schwägerinnen waren natürlich auch da. Und wie sind Isabels Schwiegereltern? Sind sie nett? Sehr. Die Eltern von ihrem Mann Hans sind geschieden, also war auch noch Hans' Stiefmutter da. Er ist leider ein Einzelkind, deshalb bekommt Isabel keinen neuen Schwager und keine neue Schwägerin. Na, vielleicht auch gut so. Es war so schon ein großes und teures Hochzeitsfest, oder? Oke, so nochmal Tian ya. Udah? Nochmal. Oke. A. Übung 3. Eine große Familie. 3a. Hanna war letzten Samstag auf einem Hochzeitsfest. Ihre beste Freundin Isabel hat geheiratet. Hanna hat die ganze Familie und Verwandtschaft von Isabel kennengelernt. Alle waren sehr nett. Am Montag im Büro erzählt sie Max von dem interessanten Wochenende.
Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken mit den Wörtern aus dem Schüttelkasten. Du warst doch auf Isabels Hochzeit. Wie war's? Sehr schön. Weißt du eigentlich, dass Isabels Mutter in Brasilien aufgewachsen ist? Ihr Großvater hat dort 10 Jahre gearbeitet. Leben Ihre Großeltern noch? Ja, sie waren auch auf dem Fest. Wirklich sehr interessante und sympathische Menschen. Die Schwester der Mutter lebt noch in Rio de Janeiro. Also Isabels Tante. Ja, Tante und Onkel und auch Isabels Cousin und die beiden Cousinen leben in Rio. Sie konnten leider nicht kommen. Der Flug für alle wäre zu teuer gewesen. Aber alle ihre Neffen und Nichten waren da. Alle 6 zwischen 2 und 7 Jahre alt. Da war was los. Aber sie sind alle sehr süß. Wie viele Geschwister hat Isabel denn? Sie hat 2 Brüder und eine Schwester. Die Schwester ist noch nicht verheiratet, aber ihre Brüder. Die beiden Schwägerinnen waren natürlich auch da. Und wie sind Isabels Schwiegereltern? Sind sie nett? Sehr. Die Eltern von ihrem Mann Hans sind geschieden, also war auch noch Hans' Stiefmutter da. Er ist leider ein Einzelkind, deshalb bekommt Isabel keinen neuen Schwager und keine neue Schwägerin. Na, vielleicht auch gut so. Es war so schon ein großes und teures Hochzeitsfest, oder? Oke. Okay, gut. Hast du alle schon geantwortet? Ah, Hast du schon alle Antwort, ah, hast du schon alle geantwortet? Sudah dijawab semua? sudah. Oke. Ya, bilangnya ich habe schon gitu ya kan. Kak Isabel apa? Ich habe, ini berapa ditulis ya? Hast du schon ya alle geantwortet? Oke, kalau sudah jawabnya ya, ich habe schon. Ya, kalau ya, ich habe schon. Ich habe schon. Ya. Tapi kalau belum nein, ich habe noch nicht geantwortet. Ya. Kalau minus, ya. Ah, tuh ya. Coba sekali lagi ya. Tian, hast du schon alles geantwortet? Ja, ich habe schon. Okay, gut. Ja, du hast schon, ja. Jetzt, ja, diskutieren wir, ja. Okay, hier, ja. Leben ihre Großeltern. Großeltern noch? Okay, gut. Ja, was ist Großeltern? Apa? Kakek nenek. Oke, nenek richtig, ya. So, im Moment ini di apa tastaturnya nih? Prof. Fadli ubah dulu ke bahasa Jerman, biar yang umlautnya keluar. Hmm. Oke, Großeltern, ya. Gut. Die Die Schwester mhm, die der Mutter lebt Schwester. noch. Okay. Also Isabels Tante, Tante richtig ya, bukan Tante ya, Tante. Oke. Ya, Tante und Uncle, Onkel gut, Mama. Die beiden, Biden, eh Neven, die beiden kurang tepat ini bukan Neven.
di Biden, tadi siapa? Di Biden. Yang ini dulu, boleh yang aber ale ihre? Oh, apakahnya ini deh yang Neven ini gak sih? Ale Ivan. Aber Ale Ire Neven ya. Hmm, Keponakan. ponakan, betul. Terus habis itu dia tuh bilang kalau di sini aku habis Neven. Keponakan perempuan. Hmm, tapi semua keponakan perempuan dan Ya nggak sih pung-pung-pung Niftan ada. tadi tuh Nevan pun Neftan kan Rishti, bareng ya. aha, good. Rendah. Terus habis itu kalau saya bilang Rishti, tadi Nishtan. apa ya? Di sini Apa ya? ada Gosong Kozang, kosong Kozang und di Biden. ya ini Cousinen. Oh, kuzinan. Hmm. Oh, di Biden tuh apa, Bro? Biden itu both ya, berdua atau kedua ya. Undi Biden Cousinen kedua sepupunya gitu. Oh iya di. Ya, Biden itu kayak both kalau bahasa Inggris ya. Oh, Ya, berdua atau ya. Oke. oke. Weiter, wie viele? Wie viele lagi, wie viele? Eh, tadi tuh mana sih aku nyatetnya? Wivile, Wivile, jadi siapa ya? Oh ini Geswister. Pokoknya tadi ada Richtig, Swister, Geswisternya. Terus habis itu richtig. si Hat, bentar. dia tuh punya dua saudara laki, apa Bruder habis Schwester, Bruder, pokoknya mhm, Bruder, Bruder und eine Schwester. Die richtig. Schwester Mhm. ist auch nicht verheiratet, aber ihre Bruder die beiden, die beiden ini bukan sih tadi aku kayak ngedengarnya Bruder lagi apa ya bro? Di sana di Biden Bruder enggak Die sih? beiden Bruder, nih, Kayak ada apa? Bruder Bruder bukan ya? Kan, apa? Apa kira-kira nih? Kan Bruder sudah. Onkel, Tante, Nichten, Geschwister, Schwester, haben wir, ya. Apa kira-kira? Dia punya dua. Dua apa? Kira Bruder kedua apa ya? Nah, lihat di sini kan Geschwister itu kan sibling ya. Isabel tuh berapa bersaudara sih? Maknanya gitu kalau bahasa Indonesia ya. Sie hat zwei Bruder, ya, punya dua Dia punya kakak dua laki-laki, laki dan satu saudara perempuan, perempuan. saudara perempuan. Betul. Die Saudara Schwester perempuan verheiratet apa kemarin? eh, apa namanya tidak Belum, noch nicht, belum belum menikah. nikah, tidak Tapi belum nikah. Tapi kedua kedua oh saudara laki-lakinya ini sudah. saudara Nah, berarti ya berarti bener kan brother eh hmm, die beiden Pung-Pung-Pung. Nah, waren kan natürlich auch. suai brother. Ya, kan dia punya zwei Bruder ya. Nah, Oh Ira brother. Oh saudaranya ya berarti yang dipilih harusnya. oke. Sebentar. Nah, dia bilang saudara perempuannya belum menikah. Tapi ya, dua ya saudara laki-lakinya sudah. Berarti ya Berarti tinggal kalau satu perempuan. nah, lihat di Biden. Nah, ini kan Biden mengacu ke brudernya ya, ada dua bruder ya. Dia punya saudara laki-laki dua. Nah, dua-duanya sudah menikah ya. Dia bilang yang kedua pung-pung-pungnya juga ada loh, kira-kira ya. Kan dua laki-laki ini, dua saudara laki-lakinya sudah menikah. Lagi. Berarti mereka punya apa sih? Oh istri.
Iya, istri-istrinya itu kalau sebagai si Oh, Isabel berarti ipar. apa? Iparesti. Oh iya kan pantaran. Oh iya, Swagirinen ya. Iya, Oh iya, Schwägerinnen. kok nggak kepikiran ya. Gut, richtig ya. Ya, ya. Schwägerinnen ya. Swagirinen. Mhm. Und wir sind Isabel. Oh, dan kok yang aku tulis kok beda sih. Wah, oke. Wir sind Isabel pung pung pung. Sind sie nett? Nah, kita lihat lagi ya tadi ya. Schwägerinnen sudah. Nah, Tua kayaknya deh. richtig mertua apa bahasa Jermannya? Schwiegereltern Richtig, Schwiegereltern ya. Gut. kan. Terus Zer, dia sangat baik orang tua. Orang tua suaminya. Kan apa ini? Cerai ya. Geschieden bercerai, genau, richtig, bercerai, getrennt. Jadi, Mhm. oh ya Was? berarti Mhm. dia kan udah cerai secara otomatis dia punya Punya itu apa? bapak tiri. Bapak tiri, betul apa auf Deutsch? Ada pilihannya Oh, di atas. bapak tiri mana ini? Eh, eh ini Ibu, ibu tiri. Kalau tadi bukan ibu bapak tiri, tiri. Mhm. Steve Mutter. Richtig, Stiefmutter ya, gut. Ya. Kalau bahasa Inggris kan stepmother ya. Kalau bahasa Jerman Stiefmutter. Ya, ini T. Gut. Er ist leider Terus ein Kind deshalb meskipun deshalb bukan deshalb meskipun. meskipun ya Oleh sebab oleh itu, karena oleh sebab itu datang Isabel ke ini oleh karena itu tidak tidak dapat. Oh, ini ipar laki-laki ya. apa itu Agak sih. laki-laki? Swagger, swagger, Schwager. swagger, swagger. Richtig ya. Schwager, gut. Itu dia. Ya. Ya, terus Wilayah Organisation ein großes und teure Hochzeitfest, oder? Iya, gut. Hochzeit tahu ya? Ah, Wedding ya kalau Hochzeit. Tapi kalau eh, pernikahan verheiraten ya, heiraten ya. Jadi beda tuh Hochzeit sama verheiraten ya. Kalau Hochzeit wedding, kalau verheiraten itu marriage ya. Paham sampai sini Tian? paham. Ya. Ya, kalau Hochzeit mah pestanya ya, pesta pernikahan. Tapi kalau pernikahannya ya, marriage-nya disebut verheiraten, heiraten. Good. So, dengarkan sekali lagi kita eh, lafalkan nanti atau kemudian kita isi ininya ya. Gimana sih cara ngomong ini si kakaknya ini namanya jadi Swagerin seperti itu ya. Boleh kita baca saja deh ya, biar waktunya nggak habis. Boleh Fravel jadi Fravel jadi Max ya Ah, gantian ya. oke. Oke. Du warst doch, du warst doch auf Isabels Hochzeit. Wie war's? Sehr schön. Weißt du eigentlich, dass Isabel Mutter in Brasilien ist? Hm. Gewachsen ist? Mhm. Ihr Großvater hat dort 10 Jahre gearbeitet. Leben Ihre Großeltern noch? Ja, sie waren auch auf dem Fest. Dem, Wirklich bukan sehr dem. interessant. Entschuldigung, Tian. Dem, Ja. bukan dem. Auch Oh ja, auf dem Fest. Mhm. auf dem Fest Mhm. wirklich sehr interessant und sympathische Menschen. Entschuldigung, Tian. Bukan interessant. Interessante einfach. Oh, interessant, Bukan sang. interessant, Mhm. interessant. Interessante.
Ya, beda kalau itu ini mah yang kayak kalau yang dimaksud Tian mah kayak apartemen itu serapan-serapan Perancis. Tapi kalau ini enggak, interessante einfach. Nah, ntar kita dengar Oh, lagi. interessante. Mhm. Und sympathische. Interessante und sympathische Menschen. Mhm. Die Schwester der Mutter lebt noch in Rio de Janeiro. Also Isabel Sante, Ja, Tante und Onkel und auch Isabel Kosten Kusang und bacanya. die Cousin Kusang. und Mhm. die beiden Cousinen leben in Rio. Sie konnten leider nicht kommen. Der Flug für alle wäre zu teuer gewesen. Aber alle ihre Neffen und Nichten waren da. Alle sechs zwischen 2 und 7 Jahre alt. Da war was los. Aber sie sind alle sehr süß. Wie viele Geschwister hat Isabel denn? Äh, Sie hat 2 Brüder und eine Schwester. Die Schwester ist noch nie verheiratet, aber ihre Brüder, die beiden Schwagerinnen, waren natürlich auch da. Tian, Schwägerinnen, Umlaut Schwägerinnen. Schwägerinnen waren natürlich auch da. Ja. Und wie sind Isabels Schwiegereltern? Sind sie nett? Sehr, die Eltern von ihrem Mann Hans sind geschieden. Also war auch noch Hans Stiefmutter da. Er ist leider, er ist leider ein Einzelkind. Deshalb bekommt Isabel keinen neuen Schwager und keinen no, neue Neue einfach, Schwägerin keine neue Schwägerin. Lagi coba. Und keine neue Schwägerin. und keine neue Schwägerin. Neue. Nur ja, Bukan neue lupa. kan EU ya, lagi ya Oh, EU. Oi ya dibacanya. oh, Nah, iya. tinggal diganti neue. Oh, neue. Ja, Mhm. neue. Keine neue Schwägerin. Mhm. Na, vielleicht auch gut so. Es war so schön ein großes und teures Hochzeitsfest, oder? Ja, gut. Einzelkind apa sih, Tian? Hah? Einzelkind. Nih, Nggak bisa, eh, apa Hanselkin tuh ya? Tidak, eh, apa ya? Satu-satunya, apa? Anak satu-satunya, anak tunggal. anak tunggal. Ya. Ya betul anak satu-satunya, tapi maksudnya anak tunggal ya. Dia bilang, si Hans ini ya, suaminya ternyata orang tuanya bercerai loh ya. Nah, makanya dia hanya anak tunggal. Deshalb ya, bekommt Isabel ya keinen neuen Schwager und keine neue Schwägerin ya. Oleh sebab itu tuh si Isabel ya nggak punya ipar baru, maksudnya gitu ya. Kalau dia punya ipar tapi dari kakaknya ya, bukan dari suaminya. Gitu. Kelas sampai sini, paham ya? Oh. Oke, good. Nanti kita dengarkan lagi, tapi boleh kita sambil melatih ini ungkapan ya, gimana caranya untuk mengasih tahu ya kalau dalam bentuk anggota keluarga ya, ini istri dari suami namanya apa ya. Nah, ini dia ungkapannya. Boleh dibaca Tian. Die Frau Yang dari awal, yang 3C. Yang ini. 3C. di die, die Frau von meinem Bruder ist meine Schwägerin. Richtig ya. Die Frau von meinem Bruder ist meine Schwägerin ya. Istri Oke, dari saudara saya saudara adalah saya. mertua, ipar Mertua, saya. Ipar. ipar. Ya, kalau Schwäger, mertua Schwiegereltern ya. Eltern. Ya, kalau ini ipar. Ya, iparnya tentu ini ipar perempuan ya, karena kan Frau ya. Istri dari saudara laki-laki saya adalah ipar ya, ipar perempuan. Good. Yang sesuai boleh dibaca Tian, der Bruder. Der Bruder von meinem Vater ist mein Onkel.
Ja, genau, ja. Richtig. Mein Onkel. Gut gemacht. Meine 3. teman dari Die Eltern von meinem Mann sind meine ah die Eltern von meine Mann sind meine orang tua dari suami saya. suamiku Mhm. adalah oh itu Schwiegereltern. Richtig, Schwiegereltern, ja, gut. 4. Der, Der Bruder. der Bruder von meinem Mann ist mein der Bruder, saudara laki-laki dari meinem Mann, onkel lagi. Hmm. Saudara laki-laki dari suami saya. Berarti sama seperti ini? Ah, apa ipar laki-laki? Iya, ipar Eh, laki-laki apa? Schwager. Schwager. Schwager, richtig, gut. 5. Der Bruder. Der Bruder von meiner Großmutter ist mein Mhm. saudara laki-laki dari nenek, saudara laki-laki dari nenek, Oke, nenek yang Ipa, nomor 5. Yang nomor 5, boleh skip dulu. Yang nomor 6 dulu, der Sohn von. nenek Ipa, nenek Kita Ipa. dengerin. Der Sohn von meiner Schwester ist mein Mhm. Nef. Apa? Nef enggak sih? Neve, ya. Bukan Neve, tapi Neve, Neve. Good, ya. Neve. Ada belakangnya, oke. Die Tochter. Die Tochter der Schwester meiner Mutter ist meine Mhm. Tochter anak dari saudara ibu saya. Mhm. Hm. Bentar. Gimana gimana? Die Anak Tochter dari der saudara ibu Schwester. saya. Gini, die Tochter Perempuan der dari Schwester meiner Mutter, ya. So, Tochter, anak perempuan, ya. Anak perempuan, saudara perempuannya ibu saya. Nah, berarti kan ibunya itu punya saudara perempuan. Saudara punya perempuan itu punya anak anak. Nah, berarti itu anaknya siapanya saya? keponakan, Keponakan, nggak tepat, bukan keponakan. Apa tepatnya? sepupu. Sepupu, richtig, good, Oh, ya. Sepupu perempuan cousin, berarti apa? Kuzine, ya. kusine. Kalau laki-laki kuzang bacanya, ya tadi. Nah, Hmm, Mana tadi kuzang. kuzang. Nah, ini cuman N belakangnya kan Itu kuzang. serapan juga ya kuzang tuh Serapan ya. Prancis, betul. Kuzang, serapan Oh Prancis. my Ya. gosh. Gut, Nummer 8, die Tochter. Die Tochter meines Schwagers ist Mhm. meine anak dari Anak dari ipar saya. dari ipar saya tuh, bentar, Mhm. anak perempuan ipar saya tuh siapanya tuh? Oh, keponakanku Nifte. Nichte, gut. Nifte. Ya. Iya kan Richtig, Nifte? iya betul. Ich Nichte. habe einen Sohn. Saya punya anak laki-laki. Mhm. Kemudian saya Ich habe apa yang einen Sohn, ya, siapa saya mempunyai anak laki-laki. Also, adalah hat cucu meine dari Mutter, ibuku. berarti ya, also, ya, berarti ya, ibu Cucu saya mempunyai apa? Cucu good. Cucu laki-laki, apa? nggak tahu Mbak, apa oke. itu. Engkel, 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 engkel. Enkel, richtig, good. Yang nomor sen, Ah, ini gimana maksudnya? baca Kedua dulu. suami Bukan kedua. ke suami kedua, kedua Suami suami kedua kedua dari dari ibu saya. Hmm. Der Wah, itu zweite. tiri ya. Apa jadinya? Ayah tiri jadi Steve Patah. Iya, good, itu dia. Ya, nah, oke. Nah, ini ungkapan Ausdruck ya terkait untuk Bukannya Steve Pather ya? iya, Entschuldigung, Stiefvater. Ya, properly ingat yang di atas tadi jadi Stiefmutter ya. Good, ya, ini Tinggal dia. yang atas, bro. Nah, atas ya. So, momen. Ini dia. Ya, ini terkait gimana cara mengungkapkan anggota keluarga kita ya.
Die Frau von meinem Bruder ist meine Schwägerin, ya. Der Bruder von meinem Vater ist mein Onkel, ya. Good. Pelan-pelan dulu sampai sini paham sebelum kita dengerin kembali yang ini. Tian, Paham. paham ya? Kecuali yang agak-agak ribet. Iya, agak ribet ya. Nah, tapi ini sangat berguna nih karena apa sih? Ya, dia kepemilikannya pakai apa sih kalau dilihat dari sini, Tian? Dari kalimatnya? Kebanyakan pakai datif. Pakai datif, Rizky pakai font Mana ada ya. font. Betul, fondatif ya. Jadi kan kalau pakai genitif ya, kalau untuk panjang seperti ini agak lumayan ya. Misalkan der Bruder des minus Vaters ya, takutnya berbenah. Kebanyakan ya untuk kalau yang kalimat panjang ya, walaupun secara kalau genitif itu ringkas ya, nah kebanyakan pakainya von ya. Der Bruder von meinem Vater ya, karena pakai von adalah dari, langsung menunjuk dari ya. Preposisinya ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kepemilikan itu ya kalau untuk yang eh, halnya berlakunya kalimatnya panjang kebanyakan memakai font gitu ya dibanding pakai genitif ya. Kecuali kalau kalimatnya cuman kayak ibunya si Hans kayak gitu ya. Jadi Hans Mutter itu kan mudah ya, makanya pakai genitif. Pelan-pelan paham sampai sini maksudnya, Tian? Paham, paham. Oke, sekarang kita dengerin ya. 3c. Hören Sie und schreiben Sie die Antwort. Erstens. Die Frau von meinem Bruder ist meine Schwägerin. Später. Zweitens. Der Bruder von meinem Vater ist mein Onkel. Drittens. Die Eltern von meinem Mann sind meine Schwiegereltern. Genau bacanya ya, Schwiegereltern ya. Jadi enggak Schwieger tapi Schwiegereltern ya. Tuh, lihat. Kalau ipar kan pakai Pakai. A ya. Genau, Schwager ya. Sama Schwieger ya. Tapi kalau mertua Schwiegereltern ya. Good. Coba Tian lagi Schwiegereltern. 3 Eltern. Good. Kemana? Viertens. Der Bruder von meinem Mann ist mein Schwager. Fünftens. Pakai. Der Bruder von meiner Großmutter ist mein Großonkel. Großonkel. Ya, Großonkel, richtig ya. Kalau kita nyebutnya kan Oh, kakek ada juga ya ya. Großonkel. Heeh. Heeh, kalau kita kan nyebutnya kakek juga ya. Iya. Sama-sama kakek ya. Nenek kita punya saudara ya, kita bilangnya kakek juga ya atau uti juga ya, eyang ya. Kalau di Jerman ada Großonkel, Großtante ya. Gut. Sechstens. Der Sohn von meiner Schwester ist mein Neffe. Siebtens. Neffen. Die Tochter der Schwester meiner Mutter ist meine Cousine. Ya, stimmt. Coba nochmal Tian, Cousine. Cousine. Iya, richtig. Jadi Cousin ya untuk sepupu laki-laki, Cousine saudara perempuan. Saudara sepupu Sepupu. perempuan. Good. Achtens. Die Tochter meines Schwagers ist meine Nichte. Neuntens. Nicht. Ich habe einen Sohn. Also hat meine Mutter einen Enkelsohn. Zehntens. Oke, dia nyebutnya tidak hanya ankle tapi ada tambahan apa lagi tuh tadi Tian? Apa ya tadi? Ankle zone. Ya, ini. Oh, Padahal zon ankle dari aja. anak. Iya.
Enkelzoon ya. Jadi cucu laki-laki maksudnya gitu ya. Zonnya dari kata anak betul ya. Tapi sebenarnya engkel aja sudah mencukupi ya. Engkel, engkelin kalau perempuan ya. Tapi kalau mau Bilang lengkapnya ada beda lagi tadi. enggak ya. Sama kayak Großmutter oma nyebutnya. Großvater Ah, opa ya. Nah, Enkelzoon ya. Bisa juga enkel ya. Enkeltochter ya bisa enkelin gitu ya. Good. Ya, muter mama ya. Vater papa. Nah, oke. eh, Der zweite Mann von meiner Mutter ist mein Stiefvater. Vater. Coba Tian. Stiefvater. Stiefvater. Oh, iya, good. R-nya kayak nggak jelas ya, Bro ya? Richtig, betul. Kan Tian udah belajar di A1 pasti ya. R yang di belakang sama R yang di tengah ya. Udah belajar belum? Gimana cara Sudah, ngomong R Bro. di belakang? Ha. Kalau R di belakang ya, dia terbacanya huruf seperti huruf apa, Tian? Kayak ini, Stiefvater. Terbacanya seperti huruf apa sih? R-nya? Enggak. Stiefvater. Hmm. Vater. Seperti Enggak terbaca huruf A. Jadi Stiefvater. enggak. Nah, jadi area tuh aber ya, Vater. bukannya aber tapi aber ya, Apa? 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 aber ya. Kalau untuk pembelajar bahasa Jerman ya, kadang orang Jerman memaklumi ya Stiefvater ya masih aber ya. Tapi kalau untuk kita ketemu sama anak kecil, mereka biasanya suka ngoreksi tuh bukan aber ya, bukan Stiefvater tapi Stiefvater ya. Gitu. Sebenarnya karena memang R levelnya Jerman adalah belakangnya jadi A gitu. Vater. Stiefvater, Yes. Stiefmutter, jadinya kayak Itu gitu. berat. Tapi kalau misalnya biasa tuh enggak ya, Neva. Jadi tadi kayak Neva. Neva kayak A juga ya? Oh, Apa kalau cuma Navy kedengarannya aku coba. Ya, kalau ya tetap Familie, ya. Neva. Neva. Großmutter ist mein Mana ya? Großonkel. Sini Großonkel. Nah, ini setelah Großonkel. Sechstens. Der Sohn von meiner Schwester ist mein Neffe. Oh, Neve tetap ya. Genau, Oh, ya. Kalau sini. di belakang tetap jadi ya Neve. Ya, jadi nggak Neve, nggak Familie, ya. Tapi Familie, Neve, ya. Itu jadinya Ingat kalau di belakang jadinya ya. Kecuali ini artikel ya kan harusnya dia misalnya kalau mengikuti ya, tapi enggak kalau ini di Ah, einfach die ya. Tapi i. sisanya yang di belakang dibacanya kaf nya satu ya. Neve, Familie ya, tapi kalau nya dua ya, kafe ya. Ini nya jadi panjang ya. T ya, enggak enggak kafe tapi kafe T ya. Ide ya. Nah, tapi kalau baca nya satu di belakang jadi Neve ya. So familiar seperti itu ya. Pelan-pelan. Kelar sampai sini maksudnya, Pian? Paham? Paham ya? So itu dia ya. Good. Kelar ya. Good. Sekarang kita dengerin yang ini ya. Sekali lagi. Terakhir ya. Kita bener nggak sih ya yang kita dengarkan? 3b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und sprechen Sie nach. Erstens. Isabels Familie und Verwandtschaft ist sehr groß. Isabels Familie und Verwandtschaft ist sehr groß. Zweitens. Ihre Großeltern sind sehr sympathische Menschen. Ihre Großeltern sind sehr sympathische Menschen. Pian, halo tes. Ini yang mana ya, Prof? Ini yang teks yang 3B.
Ini nanti kan mereka berbicara. Tian tolong ikuti ya. Nanti Frau Verli berhentikan, nanti Tian ikutin kata-katanya ya. Oke. Oke, mulai ya. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und sprechen Sie nach. Sprechen Sie nach ya, tandanya diikuti. Good. Erstens. Isabels Familie und Verwandtschaft ist sehr groß. Oke, Tian? Isabel Familie und Verwandtschaft ist sehr groß. Iya, richtig. Good. Isabels Familie und Verwandtschaft ist sehr groß. Verwandtschaft apa sih, Tian? Eh, apa itu? Jen? Apa? Oh iya, siapa? Dari kata Verwandtschaft ya. Sanak saudara lah kalau kita bilangnya ya. So, kerabat, saudara kerabat, saudara dekat, saudara ya, itu Verwandtschaft oder Verwandte. Oh, kerabat itu bahasa. Oh iya, iya, iya. Oke. Isabels Familie und Verwandtschaft ist sehr groß. Zweitens. Ihre Großeltern sind sehr sympathische Menschen. Ihre Großeltern sind sehr sympathische Großeltern sind Menschen. sehr sympathische Menschen. Sympathische Menschen. Ihre Großeltern sind sehr sympathische Menschen. Iya ya, sind sehr sympathische Menschen. Good ya. Sebenarnya ini Y di tengah-tengah itu dibacanya lebih kayak U ya, upsilon ya. Jadi kayak Ja. sympathische Oh, Menschen ya. sympathische. Good. Sympathische. Sehr sympathische. Sympathische. Drittens. Tante, Onkel, Cousin und Cousinen konnten leider nicht kommen. Oke, weiter. Okay. Mhm. Tante, Onkel, Cousin und Cousinen konnten leider nicht kommen. Richtig ya. Jadi onkel ya, richtig nggak onkel tapi onkel. Good. Jadi onkel. Good. Weiter. Und Cousinen konnten leider nicht kommen. Viertens. Isabel hat 6 Neffen und Nichten. Isabel hat 6 Neffen und Nichten. Gut, richtig ya. Isabel hat 6 Neffen und nicht. Fünftens. Sie hat 3 Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester. Sie hat 3 Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester. Nah, dan kita dengerin lagi. Sie hat 3 Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester. Ya, tadi ya yang seperti kita dengar kembali ya, DR-nya nggak jelas ya, Schwester. Sie hat 3 Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester. Ya, R-nya berubah tadi. Ya. Coba boleh diulangi lagi, Tian. Sie hat 3 Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester. Mantap, gut. Sechstens. Isabels Brüder sind verheiratet und sie hat 2 Schwägerinnen. Isabels Brüder sind verheiratet und sie hat 2 Schwägerinnen. Gut, ja. Isabels Brüder sind verheiratet und sie hat 2 Schwägerinnen. Lihat ya, ini brudernya ada umlaut ya. Tandanya apa sih? Kayak Ada Bruder, ada Bruder. Bruder, apa namanya tuh? Bruder, bruder. Saudara-saudara, Plural. Ya. plural. Jadi kalau Bruder, ya Bruder, ya ini einfach satu saudara laki-laki ya. Tapi kalau Bruder, ya umlaut Bruder, itu apa namanya? Plural ya, lebih dari satu. Good. Kita dengarkan lagi. Siebtens.
Ihre Schwiegereltern sind auch sehr nett. Oke, Tian. Ihre, ihre Schwiegereltern sind auch sehr nett. Oke, good. 8. Hans Eltern sind geschieden und er hat noch eine Stiefmutter. Oke, Tian. Ha Hans Eltern sind geschieden und er hat noch eine Stiefmutter. Oke, good. So, itu dia ya. Hari ini kita sudah belajar apa, Tian? Kita belajar untuk apa nama tuh Melafalkan, penyebutan, menghafalkan kepemilikan, anggota, kepemilikan, mhm, terus habis itu keluarga, mhm. mengetahui keluarga, dan juga mempraktikkan cara cara untuk mengucapkannya, Mhm. mendengarkan, dan juga mengkoreksi. Oke, good ya. So, itu dia nanti ya, eh di selanjutnya, eh Tian udah ada kepikiran mau apa namanya? Ujian? Ujian B1 atau ujian A2? Belum? Aku mau langsung aja Frau Cuai. Satu, becuai, oh langsung becuai ya. Oh, tapi sebenarnya sih kalau bisa sih C1, cuman kayaknya kalau C1 kayak terlalu berat, paling C1-nya Oh, itu aja lah. pas di Jerman. Kalau C1 Iya. lagi pula jarang dibuka di Indonesia ya. Sekalinya ada ya, itu nanti akan lama karena kurang peminatnya C1. Untuk ujian C1-nya kalau belajar mah boleh sampai C1, tapi untuk ujiannya ya kurang banyak, makanya sama Gutu jarang dibuka tuh ya. Oh, so, Hmm. Karena biasanya C1 apa? C1 biasanya langsung di Jerman mereka tuh ujiannya gitu. oh, gitu. Jadi C1 belajar boleh sampai maksudnya belajar di Indonesia ya, tapi pas ujiannya mereka di Jerman langsung. Karena eh, peminatnya juga kurang ya, karena di persyaratan visa kan ya, B1 ya, kalau Ausbildung B1 ya, buat B2 juga ya kalau bisa B2 ya, tapi kalau C1 itu biasanya nanti pas udah di Jerman difasihkan gitu. C1-nya Hmm. makanya kebanyakan pada ujian di sana gitu. Tian ini lagi di ini ya, di lembaga ya? Enggak, Oh enggak, kayak ada suaranya Mbak lagi di Nia. luar. Lagi di luar. Ya udah. Enggak. Gut, Tian, die Zeit ist ya. Wir machen Schluss. Kita minggu depan bertemu lagi ya. Oke, Di pertemuan keempat mungkin nanti Frau Verli akan mix sama eh, percakapan yang memang di A2 ya, yang dibutuhkan ya. Jadi sama ini sama percakapan yang di A2 nanti Frau Verli ambil ya. Yang di Netzwerk oke, Neu. Frau. Oke, gut. Dankeschön Tian buat hari ini ya. Wir treffen uns Schön. wieder nächste Woche ya. Rabu depan lagi ya. Oke, So, dann ich mache Schluss. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Ciao Tian. Ciao.